Okay, so we are in the office of the Vice Mayor, and then we are doing a demo presentation, okay, with Sir Reggie. Okay, focus. Sir Reggie Lubigan. Okay, yan, okay. Dadaan-daanan lang naman yan. Okay. So, doing the brain excellence therapeutic intervention, okay? Ha? Lubigan, ano? Reginald. Oh, Reginald. Anong ID yan? What ID is that? Binson. Binson. Oh, sige. Okay. Anong ID yan? Yeah. What ID is that? Yan. May number, di ba? Ayun, may number. Sige, kahit yung, yan, anong number yan? Nakikita mo. Pakita mo rin kay Sir Reggie. Pakita mo kay Sir Reggie. Okay. So, isahin mo yung 7. Sabi mo sir, correct kung tama. Correct? 6. Correct? Okay. 7. Nakatagilid siya, sir, ha? Okay. 7. Correct? 4. Correct? Correct? Okay. 8. Correct? Okay. 9. 9. Correct? 2. Correct? Okay na yan. So, meron pa. Ano? 5-0. 5-0. Okay, sir. Isa ID pa ulit, sir. Ayun. Miss nga. Oo. Okay. Walang magic, sir, yan. Dito magic. Science to, sir. Science. Science talaga, sir. Yeah. So, yan. Nare-really kindumalit ko sa kanya namin. Pero, sir. Pwede pa isa. Kahit, kasi isa pa ID. Yeah, isa lang. Nakamiss ako, sir. Pag-klase talaga ang makupang-development sa bata. Pwede, yan, ID mo, sir. Akin na. Yan. ID mo ko. Parang may iba naman. Yan. Parang alam niya talaga. Naku, pagka nag-team building tayo, sir, makakatulong to. Kakaiba to, sir. Mag-iiba yung mga... Ayan. Ay, ito natin to, ha? Ayan. Sabihin mo kung tama. Ayaw po mag-control, sir. Yan. Yun. Okay. Lalaki, babae? Lalaki, okay. Sige. Okay. Doria? Yes. Yes? Lawrence. Yes. Lawrence? Okay. Tingnan mo yung picture. Meron pa. Meron pa. Belo. Belo? Okay. Describe yung picture. Describe mo kung ano yung nasa picture. Describe mo siya. Okay. Describe mo. Go. Last na yan. So, hindi siya nanguhula, di ba? So, sinisense mo yan. Ano? Wala na. Lalaki na. Lalaki lang. Sige na. Okay na yun. Okay, anong ID yan? Anong ID? Anong klase yung ID? Last na. Go. Anong ID? Anong klase yung ID yan? Driver's license. Okay na. Okay. Bill, sir, kahit pera, kahit magkano. Pera, sir. Last. Wala akong pera yan. Yan. Sige. Yan. Ito. Yan. Ayan. Pati serial number, Sir Reggie. Magulat. Ayan. Tingnan natin serial. Ay, ito. Balit. May pera na. Ala, ang laki na ito. Magkano yan? 500. Ano serial number? Ayan. Galing sa iyo, sir, ha? Serial number. Tingnan natin. Serial number. Go. Iko-confirm with Sir Reggie. AH, tama, sir? Yes. 7. 7, correct? 8. 88, correct? 6. 67, correct? 8. Okay na. Okay na po.